औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह की खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे, उनको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। आपको, आपके बीवी बच्चों को, आपके बहन भाइयों को, आपके दोस्तों को लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आपकी अल्लाह ताला हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला आपके कारोबार को वसी करे, जहती दुनिया तक आपका नाम रहे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे। हमारी तो यही दुआ है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे चैनल को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो लाइक लाजमी किया करें। आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम जिन नेक हस्ती की बात करेंगे उनका नाम है सैयद जमात अली शाह लासानी नक्शबंदी। रूहानी दुनिया में पीर सैयद जमात अली शाह को आला मकाम हासिल है। इनकी तबलीग से इस्लाम को बहुत फ़रोग हासिल हुआ। उन्होंने अपने इलाके में दूर दूर तक इस्लाम की रोशनी फैलाई। आपकी काविशों से सिलसिला नक्शबंदिया को भी बहुत फ़रोग, अरूज और फ़रोग मिला। आपकी रहाइश अलीपुर शरीफ थी, जो ज़िला सियालकोट में है। ज़िला सियालकोट में एक कस्बा है। ये कस्बा आपके ख़ानदान के एक फ़र्द मोहम्मद सईद ने आकर आबाद किया था, इसलिए इस शहर का पहला नाम इसका सईदपुर था। इसके बाद इस शहर का नाम अलीपुर सईदा रखा गया। इस आपकी पैदाइश 1276 हिजरी 1860 बरोज़ जुमे को हुई। आपकी पैदाइश के वक़्त आपके वालिदैन बहुत खुश हुए और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया। आपके वालिद का नाम सैयद अली शाह था, इस वजह से आपके शहर का नाम अलीपुर सईदा पड़ा था। हज़रत इमाम अली से निस्बत की वजह से आपके वालिद ने आपका नाम जमात अली शाह रखा। बचपन से ही आप आम बच्चों की तरह नहीं थे। आपका ध्यान खेल कूद की तरफ नहीं था। आप बचपन से ही अक्सर घर से गायब हो जाया करते थे और जब तलाश किया जाता तो आप किसी न किसी अल्लाह के वली के मज़ार पर मिलते थे। एक बार एक दरवेश किसी जगह से तशरीफ़ ले आए तो वो किसी से बात नहीं करते थे। एक दिन हज़रत साहब खेलने कूदने में लगे तो वो दरवेश बोला, तुम फजूल वक़्त ज़ाया करने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ताला तुमसे बहुत अहम काम लेने वाला है और लेकर रहेगा। इसी तरह आप अक्सर इस दरवेश के पास वक़्त गुजारा करते थे और उनकी बातें सुना करते थे। इन्हीं दिनों आपको ज़ाहिरी इल्म के लिए मदरसा में दाखिल करा दिया गया। आपने फिर कुरान पाक और हदीस की सारी किताबें पढ़ी और अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन का बहुत एहतराम करते थे। ज़ाहिरी इल्म हासिल करने के बाद आपको बातनी इल्म से हासिल करने का शौक़ पैदा हो गया और फिर आपने मुर्शद की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार आपकी नज़र ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद अल मरूफ बाबा जी चौराही को अपना मुर्शद बना लिया और उनके हाथ पर बैत कबूल कर ली। बैत के बाद आपकी रूहानी तरबियत का आगाज़ हुआ और आपने जल्द ही रूहानियत के बुलंद मकाम को पा लिया। मुर्शद कामिल ने अपने मुरीद को खिलाफत से नवाजा। खिलाफत मिलते ही आपकी शोहरत दूर दूर तक जा पहुंची और हर रोज़ आपके आस्थाने पर लोगों का हजूम बढ़ने लगा और लोग फैज़ याब होना शुरू हो गए। फिर सन 1313 में आपने हज अदा किया, मक्का मुकरमा में हज अदा किया और फिर मदीना मुनव्वरा हाज़िरी दी। वापस आकर आपने जो भी आपको नजराना देकर जाता आप गरीबों में बांट दिया करते थे। अपना सारा सामान गरीबों में तकसीम कर दिया। आप सादा लिबास और सादा खुराक खाया करते थे। हुक्का से आपको बहुत नफ़रत थी। जो भी आपका नोशी करता था उसको पसंद नहीं करते थे। एक बार एक शख्स गले में तस्बीह डालकर आपके पास आया। आपने कहा, क्या पढ़ते हो? उसने कहा, दुरूद पाक पढ़ता हूँ। आप बहुत खुश हुए। आपने कहा, मगर तुम्हारे मुंह से हुक्का पीने की बू आ रही है। आपने फरमाया कि हुक्का पीना ऐसे है जैसे एक खुशबूदार खूबसूरत जर्दे का थाल हो, बहुत ही लजीज हो और उस पर
اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے. حقہ پینا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے کہ درود پاک بھی پڑھتے ہو اور حقہ بھی پیتے ہو. تو یہ حقہ اور درود پاک کا جوڑ نہیں ہے. اسی لیے درود پاک جو انسان پڑھتا ہے نا تو وہ پیاز لہسن بدبودار چیزیں کوئی نہیں کھا سکتا کیونکہ بدبودار ہیں وہ. تو ایسے درود پاک نہیں پڑھا جا سکتا پھر. تو آپ نے فرمایا اگر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو حقہ چھوڑ دیں. آپ کی شادی چک قریشیاں جو کہ علی پور سیدہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے وہاں ہوئی. آپ کی بیوی نمازی پرہیزگار اور با پردہ خاتون تھی. آپ کے 3 بیٹے ہوئے: سید فدا حسین، سید خادم حسین شاہ، سید غلام رسول شاہ، جو آپ کی حیات میں ہی انتقال کر گئے. ان کی اولادیں باقی ہیں. آپ کے خلفاء کی تعداد بہت زیادہ ہے. انتقال سے چند دن پہلے آپ نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور عبادت جاری رکھی. 1 اکتوبر 1839 1358 ہجری بروز اتوار کو آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کا مزار جو ہے علی پور سیدہ میں ہے. تو آپ کے جو اولاد ہیں نا، آپ کے بیٹوں کی اولاد، وہ وہاں پر گدی نشین ہیں. تو ہر سال آپ کا عرس لگتا ہے. تو ہزاروں ملک کے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس عرس میں شرکت کرنے آتے ہیں. تو آپ جو ہے نا، آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں. یہ چھوٹی سی ایک کرامات جو حقہ والی میں نے آپ کے گوش گزار کی کہ وہ اس کو کہا کہ حقہ نہ پیو. تو آپ بہت روحانیت سے بہت بلند مرتبہ آپ نے پایا، بہت بلند مرتبہ پایا. ایک بار ایک جوڑا آپ کے پاس آیا، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. تو وہ آ کر کہنے لگے سرکار ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی. تو آپ نے کہا کہ ان کے پاس 2 جو ہیں کنو پڑے تھے، یہ لے جاؤ اور یہ کھا لو. دونوں نے کھا لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اسی وقت سن لی. ان کو اولاد اسی مہینے جو ہے نا وہ ان کا حمل ٹھہر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے ان کو پھر بیٹا عطا کیا. تو وہ آپ کے جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ آپ کے در پر آستانے پر سلام کرنے کے لیے بھی آئے تھے. تو آپ نے اس بچے کو دعائیں دی اور کہا یہ ہمارا پودا لگایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بہت لمبی کرے گا. تو یہ بھی تھی ایک آپ کی کرامات تو جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے. اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگا ہو، پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کیا کریں. تو آپ کے لائک اور شیئر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو بہنوں اور بھائیوں، آپ کے لائک سے مجھے حوصلہ ملتا ہے، مجھے انرجی ملتی ہے. تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کریں. آپ کے دعاؤں میں آپ کے بھائی کا جو ہے، آپ کے بھائی کو انرجی ملتی ہے آپ کی دعاؤں سے. تو سید اختر علی شاہ کو اجازت دیں، پھر نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے سید اختر علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.